দেখুন এটা আজ দহিবরা করছি খরা দিন হয়ে গলান এথর পখাল সাଙ୍ଗে এন্তা জিনিস করবা পড়বা এটা সকালু ন বিরি টিকে বতরেইଥିଲି গিনে বাগির বিনি বতরেইଥିଲି ଆଉ এটা ইছেন 11-12 বাজি গলান এটাকে বাটি দଉଛି আর জলদি করে খাইলা ঘন্টে কেতে আগরু কলে ঠিক হবা বলিকি জলদি করে দଉଛି ଆଉ এটা বিরি বাটিকি আনি আইলি দেখুন ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ନୁନ୍ ଟିକେ ଅଦା ଟିକେ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ମିର୍ସିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେମି ଆଉ ଏଇଟା ଅଦା ଟିକେ କୁରି ଦେଉଛି ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇକି ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେମା ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲ ହେସି ବିରିଟା ଆଗ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ମିର୍ସିଆ ପତ୍ର ଦେଇଛି ଫେର ଆଉ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେମି ଆଉ ଏଇଟା ତେଲ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ନ ଆଉ তেল বেশি গরম না করে টিকে গরম হয়ে আসলা কি ছোট্ট পকাই দেখলে টিকে গরম হয়ে আসলা কি সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে হাইরে অছে ফ্লেমটা হাইরে অছে তারপরে গোটে গোটে করে এটা পকাই দেমি হলে ঠিক হবা নহলে পুরা তেল গরম হইতিবা পকাই দেলে কাঁ আসে কি পুরা কলর আসি আসি ভাল হুয়ে নাই দেখুন এটা হয়ে গলা এটা কলর হইতলে দহিবরাটা ভাল লাগছে টিকে দেখুন পানিতে পকাই দেমা বতরি যা গরম দহি পানি যেন দহি কি না পুরা পানি করে দিয়েছে আর হেতি হেটা দিয়ে দিয়েছে বেলে পছে দহিটা দেমা হেলে পানিরে আগ এটা পানি টিকে দহি টিকে দিয়ে দিয়েছে 2 চামচ বাগে আর হেটাকে বতরে দিয়েছে পানি ভলকি সফট হবা বলিকি দেখুন এটা অধা ঘন্টা কেতে বতিলা এটা খাইলা আগরু এটা ফের সজ করে দেছি সবু सब दहीके करदेली एटा दहीके फेंटिक रखी देखुन एटा दही टिके पानी दे देली आ फेंटिक रखी सबके देदेली आपर एटा कला लुण देती सादा लुण मुटे ही नाई देती बिरीटा टिके तो देती अलग आउ नाई दिन तापर एटा देख पड़छीमा धनिया आ सब एटा जीरा के गुंड करके भी देसी आज भी एंदाके करछे देखुन बाबू कहला सोरस टिके फुटाले भल लागसी माँ दियो बोला जा हिंगु टिके देदेली सोरस टिके देदेली सुखा मिर्चा फाड़े खाली देसी नाई दे गुंड मिर्चा टिके देमी आउ जीरा पाउडर करके रखीचे एटा जीरा पाउडर टिके देदेमा छोट चामच रे चामचे ही जा पूरा एटा बड़ चामचटा बोली टिके दिशुची एटा दुईटा को टिके टिके सानी देली एटा जीराटा ताने भजा जीरा नुहे कंचा जीराटा गुंड करके रखी देखुन एटा देदेली केनता लागला मोर दहीबरा जे कमेंट करबे मोर चैनल के जमा नुआ क्रिएशन सब्सक्राइब करूँ फुल वाच करूँ फैमिली फ्रेंड्स शेयर करूँ देखुन एटा केनता लागला जे बाय।